Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Narosaki hadis Senin saya kepongkor, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'ata al-hasanata. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencebu ittaqillah, takok akake deka Allah haitsu ma kunta ning kama saos. Wa adbi sayyi'ata al-hasanata. Wa adbi sayyi'ata al-hasanata ben kalau sepaceun bi Kanjeng Nabi pakon napa menabi teklero ngelakonen dosa, ngelakonen kesalahan dosa neka soro napa noro buteaki kebagusan. Jadi mau klero ngelakonen dosa soro tuli punya kelakuan kebagusan, napa sedekah, napa salat sunat, napa puasa, napa zikir, napa maca Al-Qur'an, puasa, istighfar. Lah neka tamhuha, neka bisa nyepora neka dosa selampun neka laku kadito, tapi neka dosa kenek neka mau dosa raja pun tak bisa, harus kalau taubat mau dosa raja. Jadi mau dosa kenek taklero nengalen orang bina sebenarnya mahrama lah taklero dan neka tuli toro buteaki kelaban kebagusan soro puasa, sholat sunat, punya istighfar, baca Al-Qur'an, sedekah neka bisa ngelebur dekat dosa kadito. Artena kebagusan kadito bisa ngelangaki buku catatan amal juga neng buku catatan malaikat neka bisa hapus. Wakila bersih debu pakun tulisannya kan yang buku catatan malaikat neka pakun tulis dosa tapi aku tak seksa. Nabi panjenengan teklero ngelakukan dosa pas tuli toro buteaki kelaban kebagusan tapi kadito dosa saya kene menabi dosa raja, haja zina, haja enam khomer mereka tak bisa kelaban wudu, sholat, puasa, sedekah tak bisa, harus kelaban taubat. Mau dosa raja harus taubat mereka harus janji tak ngulangin boleh, harus kasta keton ngelakuin dosa kadito benjanji tak ngelakuin polapan harus total ambu daripada ngelakuin dosa karinto, harus tobat mau dosa raja, mau dosa kenek cukup ngelakuin kebagusan mereka maka lebur dosa-dosa sekenek karinto. Terus beda riwayat, beda cerita ya, beda orang laki nyaman nabahan neka tukang jual korma. Nah neka pas kedatangan orang binek ratin neng tuku neka. Bada orang binek ratin datang dan neka pas bina bahannya kocak. Yuk neng luarnya bercoba ke korma sekut tengah-tengah di badan dalam. Akhirnya orang binek ratin neka lepu dah dalam. Lah begitu lepu dah dalam neka bina bahannya langsung gelu. Orang binek ratin neka. Gelu pas eciom. Pas akhirnya tak sampai jima tapi cuma cium tak gelu tak sampai jima. Akhirnya pas nabahannya kan parengan sadar di pangeran. Ya Allah, anu apa kok ngelakuin ndak ya? Dosa ya. Akhirnya pas nabahannya kan sadar bahwasanya tekelero ngelakuin dosa, maka nabahannya kan entar deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus nabahannya kan ngocak dekat Kanjeng Nabi, abdina taklero ngelakuin dosa Kanjeng Nabi. Abdina mare ngelu orang bine eciom bi bulan tapi tak sampai jima Kanjeng Nabi. Katina apa Kanjeng Nabi tore? Abdina neka pacengan hok okom bulan neka. Kula taklero ngelakuin dosa Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi neka tak ngerekan Pak. Nabahan neka. Tak edi ngaki. Moro Kanjeng Nabi neka ninggal lagi nabahan neka. Pas mereka yang tarik boleh sang nabahan neka. Mestinya orang mau sadar mau ngelakuin dosa nggak neka. Entar boleh Kanjeng Nabi.
Tore kajian Nabi kajian apa? Kajian Nabi kula deka tak kala orang ngelakuin dosa kajian Nabi. Tore hat kula deka okom kula deka. Maka wakun kajian Nabi deka tak ngerekan deka nabahan deka. Ketika lagi boleh nabahan deka. Akhirnya pas datang boleh kajian nabahan deka deka kajian Nabi Muhammad SAW mator kadinto. Maka wakun kajian Nabi tak ngerekan deka nabahan kadinto. Pas akhirnya Kanjeng Nabi karito sampai nyeritaaki situng cerita. Maka Kanjeng Nabi tak jawab jaga sabahan taman cerita seneka Kanjeng Nabi adabu. Tawaddo wudu'an hasanah. Ake wudu hajat tang wudu ya. Pefokus wudun, hajat tang wudu pefokus wudun. Maka nabahan neka akhirnya pas wudu. Nabahan karito akhirnya wudu terus norok salat sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka karena kadito pas toron ayat wa aqimis sholata qarafayin nahar. Toron ayat Allah adabu wa aqimis sholata qarafayin nahar. Ngadegake salat badan yang koncoan aben iki kadito ki lagu artinya ki lagu subuh zuhur asar salat aben waktu aben ya kan. Subuh, duhur, asar. Karena setelah zawal kadito masuk sore, maka toron boleh ayat wa zulufan minal lail. Artinya pas mare mare duhur, subuh, duhur, asar, pas masuk malam akhirnya sholat maghrib ben esa kadito. Nah, terusnya innal hasanat yudhibna sayiat. Nah, ke ayat ya. Innal hasanat yudhibna sayiat. Turun ayat bahwasanya kebagusan karinto bisa ngelangaki dekah dosa sekene itu baca mah tak orang ngelakuin dosa pas salat. Neka ora dosa sekene karinto mun dosa seraja. Tak bisa. Artinya dosa sekene saya sekolah karinto. Juga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kali itu wudu terus aja buka Nabi. Sapana orang sewudu hajat tang wudu dia terus sholat zuhur maka dosa saya kelako mulai mare sholat subuh sampai zuhur naka ispora. Nah, maka al hasanat yudhibna sayiat. Kebagusan kali itu bisa nyepora deka dosa saya kene. Nah, terus yang aneh orang sholat maghrib, orang sholat asar gitu, orang sholat asar maka dosa saya kelakuan zuhur neka sampai asar neka espora. Orang sholat maghrib maka dosa mare asar sampai maghrib neka espora. Terus ngareka orang sholat subuh maka dosa antara esa dan subuh neka espora. Maka asai al hasanat yudhibnas sayiat. Makanya jangan sampai tiga lagi sholat kadito karena antara sholat saya seterusnya bisa ngopora dekat dosa saya kelero kelako. Juga pada riwayat beda orang kadito datang dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka orang kadito matur dekat Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, Kanjeng Nabi abdina kadito kedua dosa Kanjeng Nabi. Kedua dosa cek rajin Kanjeng Nabi. Maka napa beda saya bisa ngelang dekat dosa abdina kadito. Maka Kanjeng Nabi ajab dzambuka a'zam amis samawat, apa dosa kakeknya lebih rajin tenaga langit. Maka orang kadito ajawab engki Kanjeng Nabi dosa abdina kadito lebih rajin daripada langit. Maka orang yang panggil Kanjeng Nabi ada boleh, katanya boleh. Apa dosa kakeknya lebih raja daripada korsena Allah? Maka orang kadito jawab, engki Kanjeng Nabi, dosa abdina kadito lebih raja daripada korsena Allah. Maka Kanjeng Nabi kadito katanya boleh dekat orang laki kadito. Dzambuka azam amil arsy. Apa dosa kakeknya lebih raja daripada arsy Allah? Maka orang kadito dijawab, engki Kanjeng Nabi, ki rajaan dosana abdina tempeng arsy Allah. Maka Kanjeng Nabi katanya boleh dekat orang kadito, apa dosana kakeknya lebih raja
tenempeng pengapuran Allah, maka orang ada itu aja punten kanjeng Nabi, punten kerajaan pengapuran Allah sareng dosa abdina. Maka Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajawab, ada bu seneka alaika bil jihad fisabilillah taala. Oh mendaya mek dosa kakek jaya sepora, maka kakek kudu jihad, kudu perang abillah agaman Allah. Maka orang yang itu ajawab, tak langkong kanjeng Nabi, abdina ketakuan kanjeng Nabi, tak beungal abdina kanjeng Nabi perang kanjeng Nabi, takuan abdina kanjeng Nabi. Maka kanjeng Nabi motor boleh, debu boleh dek orang laki kadito. Oh, mau kakek perang tako, kakek lecek, alaika bisyam, mau dia kakek kudu pasah. Maka kelaban pasah deki dosa-dosa kakek sepora bi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kadito ajo boleh. Anu kanjeng Nabi, abdina tak kuat lapar abdina kanjeng Nabi. Abdina naga de roti ni tak kenyang gula ni. Tak kuat lapar abdina kanjeng Nabi. Maka kanjeng Nabi debu boleh dia kau orang laki kau itu. Oh, mengkaki tak kuat lapar, pasal tak kuat. Alaika bisolati fi jawfil lail. Oh, mendaya kakek mau tengah malam jaga. Pol 2, pol 3 jaga ke tengah malam. Pas kakek sholat malam. Maka orang kali itu aja, masya Allah kanjeng Nabi. Abdi nega tak kuat melak kanjeng Nabi. Gula nega mau malam ete jaga di keluarga nega tak jaga gula nega. Tak jaga kanjeng Nabi. Sampai subuh nega gula nega jaga tak jaga mate gula mate du kanjeng Nabi. Subuh nega apa ketinggalan gula. Tak jaga mate mate du gula. Maka Gusti kanjeng Nabi nega mesem Pak. Dari sabur kanjeng Nabi nega. Pas kanjeng Nabi mesem derem aware dia. Ngocaan itu saraja minta apa sih bisanya pora esoro perang tako. Esoro pasah tak kelar pasah. Esoro melak malam sholat tengah malam tak jaga mate mau tedung sampai subuh jag elang. Maka kanjeng Nabi pas mesem dari mesem sampai gigi kanjeng Nabi kan itu ketengal. Maka akhirnya kanjeng Nabi ada bu, oh iyalah mandaya kakek alaika bi kalimataini khafifataini ala lisan sakilataini fil mizan habibataini ila rahman. Oh iyalah mandaya kakek mentak kuat pasal tak kuat melak malam suruh perang tak gelem wis kakek cukup ngalakonin dua kalimat ya Arya ringan neng lesan neng colok dia ringan tak berat tapi tebungna amal kerja kali itu raja ben boleh kalimat dua dia paling kesenengan sareng Allah Subhanahu wa taala ya jadi kakek maca bebanyak subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dan bisa ngelebur dekat dosa-dosa kali itu. Maka akhirnya pas kelako sareng orang laki kali itu. Maka dia kali itu kalau sampai dengan pebanyak zikir Nabi berdatak lero dosa maka sepora dosa-dosa kali itu. Sebutakin yang situng hadis Gusti kanjeng Nabi ada bu mangkola la ilaha illallah tamarrat fi yaumihi. Sabana orang yang baca la ilaha illallah telo kalih sabenare maca la ilaha illallah sabenare telo kalih maka kak dinto bisa ngelebur dekas kabina dosa saya kelaku badan yang are kak dinto. Alhamdulillah kalau sampai dengan ajaran sareng ulama setiap mare salat napa maca afdhalul dzikri fa alamanahu la ilaha illallah telo kalih setiap mare salat lagi. Maka neka terus sakin neka. Juga nanti terus sakin laban debu gele kata subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kalau itu bisa nyepora dosa-dosa teklero kelako badaneng dina kadinto. Juga pada riwayat dari Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gusti kanjeng Nabi ajabu orang se awudu nggih, orang awudu pas bagus wudu neka sempurna aki sunat-sunata kelako pas marane ka orang kadito menuju ke masjid
mare wudu fokus wujud pas ajalan ke masjid, maka orang kadito setiap langkah ajalan mulai dari compok sampai menuju ke masjid, mereka bisa nyepora dekat dosa-dosa saya kelako kadito. Juga kadito bisa ngangkat dekat derajat orang kadito, juga bisa ngelangaki dekat dosa-dosa saya lapon kelako. Makanya sampean mon apa aja berjamaah ke masjid, saya neka sampean wudhu neng compok. Wudhu neng compok pesempurna wudhu pas mangkat ke masjid, maka setiap langkah mereka bisa nyepora dekat dosa-dosa saya kelako, juga bisa ngangkat dekat derajat tegor sapa cenun pagi badan yang swargana Allah Subhanahu wa taala. Juga ada riwayat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Gusti Kanjeng Nabi ajabu apa gelem kakek ko ebelen perkara saya bisa nyepora dekat dosa-dosa. Ben pola bisa ngangkat dekat derajat badan yang akhirat, badan swargana Allah Subhanahu wa taala. Iki adito isbagul wudu alal makarih. Neka nyempurna aki wudu badan yang bekto-bekto se tak kesenengan artana tepak bekto celep. Musim dingin, musim celep ngak sobu neka kan celep, tapi pakune sempurna aki wudu neka. Neka bisa nyepora dekat dosa-dosa. Juga banyak langkah menuju ke masjid persekut sampai walaupun keadaan celep pada dema keadaan capek leso dema pakun panjenengan laksanaki sholat berjamaah dekat masjid lah neka bisa nyepora dekat dosa-dosa wantidhur sholat ba'da sholat berbiasa aki mare sholat ada tek sholat boleh pakun badan masjid atau pokoknya ada tek sholat bila sholat ya ada asal kok maka tak boleh ada tek dekat sholat maka kadito bisa nyepora dekat dosa-dosa sela ampun kelako juga perlu kaonengen bahwasanya kebagusan kadito bisa nyepora dekat dosa sela ampun kelako bisa nyepora dosa sela ampun kelako haja kebagusan pasa bulan Asyura pasa dina Asyura nggak saya kebongkor tanggal 10 bulan Muharram dan neka sapa orang saya pasa neng tanggal 10 bulan Muharram neka dosa setahun sela kelako neka bisa sepora sareng Allah Subhanahu wa taala tapi dosa sekene kadito juga beda boleh hasanat kebagusan saya bisa nyepora dekat dosa saya marah kelako dan bisa nyepora dosa saya bekal kelako kita itu pasa Arafah pasa bulan Dzulhijjah dan mereka bisa nyepora dosa saya kelako dan dosa saya bekal kelako artinya bener pas sampean mon mare pasa Arafah nek pas bebas nglakoni dosa bener artinya mon teklero nglakoni dosa kene neka sepora sareng Allah Subhanahu wa taala. Juga beda riwayat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW beda perkara dua neka menabi orang kadito aja gede ke perkara dua kadito maka orang kadito bakal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Perkara dua neka gampang didik tapi sapana orang sing ngelakonin kadito maka gejone raja tapi orang didik sing ngelakonin perkara dua kadito napa iki kadito menabi mare salat setiap mare salat neka pakon maca apa subhanallah bihamdihi subhanallah mare salat ya sahabat mare salat maca subhanallah ping 10 tapi neka katanya 10 tapi saya berlaku nek katakan ping 33 ya nah nek ketapkan itu terang iki neka ping 10 jadi maca subhanallah ping 10 terus alhamdulillah ping 10 terus Allahu akbar ping 10 lah nika kapan apa sampean ngelakuin 30 kapan apa saya ngelakuin 10 nika kapan apa nah nika mengakui seneka mentepak sampean bektono pepet keburu ngakui seneka 10 bae masih berlaku kan 30 lagi ya lah nika 10 lah nika
sepolo neka jumlahnya neka dalam sehari setiap sholat neka mentolo-polo berarti sehari semalam ping 5 kali berarti 150 ya. Tolo-polo ping 5 berarti 150. Tapi genjurna kadito raja kadito 1500 genjur kadito 1500 tembungan amalan ka genjurna rajana 1500. Tapi ning lesan ning ebeca ning 150 kalih. Terus neka boleh kelaku boleh menabi asarena sampean pakon baca neka subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33 Allahu akbar ping 34 jadi kena 100 jadi kena 100 tapi kali itu kerjana tabungan amal kali itu raja iki kali itu 1000 kerjana 1000 kerjana pun boleh neka bisa nyepora dekat dosa-dosa kali itu neka lakukan yang Nabi asarin sampai baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar ping 34 ya raja kejarna seterusnya daripada kajian Nabi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kalau sampai jenengan di kajian Nabi pakon apa ngakui akhlak sebagus ngakui akhlak semolje menabi apolong bi manosa sorong ngakui akhlak saya bagus. Sorong ngakui akhlak saya bagus. Karena dibagi sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan atqal min husnil khuluq." Ada perkara menabi esabe dekat tembungan amal gitu. Tembungan amal neka ada selebih berat daripada husnul khuluq. Jadi amalan apa bae mon tembungan amal neka paling berat neka husnul khuluq Pak. Orang yang berakhlakul karimah neka goljono raja. Seterusnya dari kajian Nabi bahwasanya orang andi akhlak bagus kadito bisa mengkalah dekat derajat orang ahli salat. Derajat orang ahli pasah. Membodoh orang ahli sholat sunat, ahli puasa sunat, ini kan derajatnya tinggi. Tapi kalah aku ini ke derajat yang swarga, sarang orang seandi akhlak semulja. Maka dikali itu, ayo usahaki kalau sampai jenengan kudu berakhlak semulja, sop aja kalau sampai jenengan jadi orang setinggi derajat, badan dengar sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kan jadi orang yang paling mulja, jadi manusia saya paling kecintaan sarang Allah iki kan itu karena akhlak semuljen kan dari muljen bagus akhlak kajian Nabi sampai tada Nabi sepoci haja Allah moci dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi kan itu epoci berdina Al-Qur'an sarang Allah epoci wa innaka la'ala khuluqin azim cuma kakek Muhammad seandi akhlak aku cuma kakek Muhammad seandi akhlak semolja dari bagus akhlak sampai ya kak jadi manusia saya paling molja jadi manusia saya paling kecintaan sareng Gusti Allah maka dengan itu ada pun amalan apa baik sabun yang tabungan amal hajo beran amalan orangnya seandi akhlak semolja juga pernah Gusti Kanjeng Nabi kali itu tanya aki sareng sahabat Kanjeng Nabi perkara apa Kanjeng Nabi banyak memasuki manusia dekat swargana Allah Subhanahu wa Ta'ala kali itu maka Gusti Kanjeng Nabi jawab taqwallah wa husnul khuluq sebanyak memasuk manusia dekat swargana Allah ya jadi ya takut dekat Allah dan husnul khuluq dan andi budi pekerti saya bagus. Dan dua perkara ini saya banyak memasuki manusia dekat swargana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kalau sampai jenengan sebagai umat Nabi saya paling mulja, Nabi saya paling berakhlak pas kalau sampai jenengan tak berakhlakul karimah.
maka bagus akhlak kalau sampai jenengan dan pedeti orang yang takwa ada ke Allah, maka kalau sampai jenengan bakal masuk dia ke surgana Allah Subhanahu wa taala. Juga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu khiyarukum ahsanukum akhlaqo. Ya berkajian Nabi Gus bagus kakek kabeh ya jadi kakek sepaling bagus akhlak. Orang sepaling bagus itu orang sepaling bagus akhlak. Maka apa bagus akhlak dak ulama, akhlak dak habaib, akhlak dak orang tua, akhlak dak sesama manusia pada orang Islam. Nah, neka coba aja kalau sampai jadi orang yang paling bagus. Juga kanjeng Nabi taman adabu afdalu ma'ul mar'u al khuluqul hasan. Gus bagus perkara saya parengake dek manusia, iki gak dito menabi orang kali itu parengan akhlak semulja. Nah, udah orang akhlak semulja, oh berarti aja pepareng dari Allah sepaling mulja. Pepareng dari Allah sepaling afdol, sepaling utama. Maka ketika itu kau sampai dengan ayo berusaha jadi orang yang berakhlakul karimah. Sop aja kalau sampai dengan itu jadi orang yang paling mulja. Bahkan Imam Syafi'i kadito teman adabu qala li Malik, Imam Malik tang gurunya teman ngocak dekat seko. Ya Muhammad, siapa Imam Malik dekat Imam Syafi'i, ya Muhammad ij'al ilmaka milha wa adabaka daqiqo. Siapa Imam Malik? Imam Syafi'i. Muhammad tetiaki ilmu nak kerja milha haja buja. Ilmu cenyak banyak kerja. Haja buja, tahu sanya banyak ilmu ni. Seperti amal lagi, didik seperti amal lagi. Tapi wa adabaka daqiqo. Tapi tetiaki akhlak kakek, adab kakek aja haja tepung. Artinya dalam apa? Ilmu bahagia buja, pas akhlak bahagia tepung. Ibaratnya kalau sampai jenengan menabi ngabe jejen kasane, adonan jejen kasane kan pasti beda tepung pasti beda buja lagi ya. Lah nika bujana cukup tahu saya banyak bang. Tapi tepung apa banyak? Pas guling ngabe jejen, nyaman apa tak nyaman? Nyaman. Saya dapat saya jejel beli. Jajal balik bujan apa banyak tepung masuk kone. Ayo ke jajan ada marasana ancor ini ancor apa ancor nyaman dapat nyaman tak nyaman deh manusia juga nggak neka makalah alim kata apa tapi mentanya akhlak ya lober pada nabi ngebejajan benyakan bujan nabi tepung reken ngakan buja ini tiba pada orang alim tadi akhlak pada buja banyak nih kayak gitu nggak neka. Jadi akhlak neka lakar di atas ilmu makanya membuat orang neka alim tapi akhlak ada nilai makanya ulama ada orang saya tata krama bagus saya akhlak bagus neka bisa nutupin deka ilmu sekone itu bodoh orang akhlak bagus sarang ngetek tok sopan tempen pasti ngerah alim dia padahal ilmu sekone padahal ilmu sekone tapi akhlak bagus dan neka hebat akhlak neka bisa nutupin deka ilmu sekone tapi ilmu sebanyak alim kata napa tak bisa nutupin tata krama sekone. Tak bisa, alim aja nama tapi akhlak coba. Pakun sampai ngocak dah. Jangan alim. Akhlaknya beda iya. Jangan alim. Oh jangan mek porno. Jangan alim. Mek penuh fitnah. Adu domba. Lah coba tak bisa. Ilmu saya banyak tak bisa nutupin akhlaknya. Saya coba, saya sekone. Maka dari karinto orang yang berakhlakul karim maka aku derajat takih pada nengersana Allah Subhanahu wa taala. Juga sebutakin dalam hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu akmalul mukminina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin, orang yang beriman, sepaling sempurna imanah, kiga itu orang yang paling bagus akhlaknya.
Jadi bodoh orang mukmin akhlak bagus, oh iman sempurna orang kan itu. Jadi bodoh orang mukmin, orang Islam tadi akhlak, oh berarti tak sempurna iman, tepes iman tak sempurna. Makanya ayo kalau sampai jenengan berusaha jadi orang yang berakhlakul karimah supaya iman kadito jadi sempurna sehingga kalau sampai jenengan deki derajat tertinggi pada dengan sana Allah Subhanahu wa taala. Juga Imam Junaid kadito teman ajabu arbaun tarfa'ul abda ila a'ali darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Nah nika. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu. Siapa sebutnya Imam Junaid beda 4 perkara kak itu bisa ngangkat dekat derajat manusia dekat derajat sejak tegina wa in qalla amaluhu walaupun orang kak itu amal sekone ibadahnya sekone tamat temennya wa in qalla ilmuhu walaupun ilmu sekone tapi aku derajat tegih beda ngersana Allah Subhanahu wa taala serane kasih tong orang seandi al-hilim orang seandi sifat sabar orang yang sabar nih kan aku tegih derajat walaupun amal sekone walaupun ilmu sekone. Nomor 2 watawadu orang setawadu serendah diri rendah hati tak sombong dan nika tegih derajat aku pada dengar sana Allah Subhanahu wa taala walaupun amal sekone walaupun ilmu sekone. Nomor 3 wasakho orang selampu tak medit. Jadi orang meditnya kan tak kira tegih derajat, Pak. Makanya jadi orang medit sampean. Wasaho orang selampu. Nomor 3 wa husnul khuluq. Orang sebagus akhlak, orang sebagus budi pekertena. Lah nika, orang mun andi 4 nika, walaupun amal sekone, walaupun ilmu sekone, tapi aku derajat tegih banding ngersana Allah Subhanahu wa taala. Juga sebut lagi dalam hadis Gusti Kanjeng Nabi ada bu khoslatani la yakunani fi mukminin. Perkara 2 ya tak bekal beda neng orang se iman sempurna. Jadi men orang iman sempurna nek tak kira beda perkara 2 nih kan. Apa? Situng suul khuluq. Orang suul khuluq coba pekerte. Jadi men orang iman sempurna tak kira akhlak coba tak kira. Dan boleh apa? Wal bukhal medit. Mon orang iman sempurna tak kira medit. Ben tak kira coba akhlak. Maka namun bodoh orang akhlak bagus, bodoh orang lampu. Oh, berarti orang kali itu iman sempurna. Iman kantel. Berarti orang kali itu orang aku tegih derajat badan dengar sana Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad kali itu sampai coba enggak Pak? La ayyashabani fajirun husnul khuluq ahabbu ilayya min ayyashabani abidun sayyi'ul khuluq. Nah nika, sampai aneh kan? Dari cobaan orang yang saya tak berakhlak karimah. Cepon jabun Fudail bin Iyad. Engkau dia lebih senang akan bi orang jahat, tapi orang jahat ya andi akhlak sebagus. Beda orang akhlak apa? Orang jahat, maleng. Tapi akhlaknya bagus. Coba Fudail bin Iyad itu lebih senang akan cabi jeria. Tenempeng akan cabi orang ahli ibadah, tapi akhlaknya coba. Orang ahli ibadah, ahli antarhol, ahli ngaji, ahli manakib, tapi akhlaknya coba. Apa pesoan, apa nyacat orang, nyacat ulama. Congoto nyubaki fitnah adu domba lebaya nih kan makanya ya Fudail bin Iyad kok lebih seneng akan cabi orang jahat tapi akhlaknya fokus jahat tapi akhlaknya fokus tak toman ngocak sene bener tak toman dungat tu tak toman fitnah tak toman apa ya soan tak toman ngomong porno dan neka sampai nganeka. Jadi akhlak mereka sangat luar biasa. Juga cerita akhir kali itu dari Syakik al-Balkhi. Syakik al-Balkhi kali itu Andi Bine mereka apa?
akhlak kecuba binene nika. Nanti binene sakit al-balkhi nika akhlak kecuba mon ngocae nika sekarepan. Nyake aki deka selake nika, sebina nika. Nyake aki deka atena selake sakit al-balkhi nika orang rajin nika beli nika, orang rajin. Naka sakit al-balkhi nika banyak santren. Maka santren nika matur deka sakit al-balkhi kadito. Ya Syekh, panjenengan kadito andi bine se akhlak kecuba. Panjenengan anak apa metae peget bae bine sampean nika. Pas sampean nika nyare bine se bagus akhlak. Sekiranya tak nyake aki deka atena sampean. Maka sakit al-balkhi kadito ajawab seneka. Ndak iya. Tang bine aja kan akhlak kecuba. Engkau akhlak bagus. Lah engkau mon meget ke tang bine karena tang bine aja akhlak kecuba. Maka engkau yang norok coba dia akhlak kan. Ben engkau tako karena tang bine aja akhlak kecuba. Dikit mon pas bingko ya peget. Pas akhirnya ada saya enggak tang bine. Siapa sih ngebine tang bine aja cereng akhlak kecuba. Doh nggak neka akhlak saya teki neka, mengkudu tak bisa mengkudu dengan neka orang rajin neka. Jadi peneng, maka lebih nene jahat neka, maka lebih nene colok neka rosak neka. Nah neka cocok sarang debuna Ali Al-Khawas saya Ali Al-Khawas kan itu teman adebus neka. Qalla ahadun minal awliya illa wa huwa tahta hukmi imra'atihi tu'dhihi bilisaniha wa biaf'aliha. Cepon Ali Al-Khawas sekone para beli jeria dadi beli kecuali kelaban jalan neka. Kelaban jalan sabar olehna esake aki aten orang bine. Esake aki atena bi lesana binena. Bi kelakona binena. Jadi mun beda orang sampean Pak mun andi bine misalnya bine sampean kecerewet. Ampun tak mau cair sampean sabar. Ampun pak tempak di sampean misalnya kakinya mete dungto tempak sampean sabar. Bisa dibeli sampean Pak. Jadi yang benyan beli neka kelaban jalan neka. Kelaban jalan sabar esake akibinena. Kelaban colon ko cair lah teh dungto kita lako. Nyaman teh dungto sabar. Sampean tempakan ayo juga teh dungto tempakan sabar. Bisa dibeli sampean. Kimon gula nyara lebat jalan lain be mentoro beli tak lebat neka gula. Berapa sabar esake aki kelaban lesan orang bine kelaban amalian orang bine sepak tempakan lagi. Nah, tapi nyak benyakan beli neka jadi beli kelaban jalan neka. Nanti sampean mentoro jadi beli menandi bine neka terus lagi pun insyaallah jadi beli sampean. Kor sabar sampean. Ya neka. Jadi neka termasuk akhlak. Jadi sampean mon sabar, bine saya nyocot, saya cerewet. Berarti akhlak sampean neka teki bagus. Siapa yang boleh sakit al-balkhi neka? Lamon kok megetang bine karena tang bine aja nyocot. Ya berarti kok pada cubun akhlak. Neka tingkatan teki apa neka Pak? Mau sampean bisa nganeka berarti sampean lah para teti beli sampean Bang ya. Oke, moga kalau sampai jangan bisa ngelaksanakin apa saya buat kanjeng Nabi, kita kalau sampai jangan kanjeng Nabi pakon tadi orang setakok dekat Allah. Nabi kalau sampai jangan kelero ngelakuin dosa, suruh tuli-tuli ngelakuin kebagusan, sop aja dosa setekelero kelakuannya kan tuli sekolah sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Taklah orang dosa tulis salat, apa sedekah, maca Quran, maca sholawat, maca istighfar, zikir dengan neka. Ya, akhirnya sekolah dosa-dosa sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi membutuhkan dosa raja tak bisa, harus taubat. Masa penglero dosa raja zina ngenom khamar ikutu taubat. Ngecok dosa aja nih kamu tuh taubat beli batas sekolah. Ane kamu dosa kene tekelero
nengalen orang bini sebenarnya mahroma neka kelaban sholat kelaban wudu kelaban maca Al-Qur'an apa asan neka sepora sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukan kalau sahabat jenengan bikaji Nabi perintah konsor berakhlakul karimah. Ayo berakhlak saya fokus deka ulama dah habaib, deka orang sepo, deka orang selebih tua, deka pada orang Islam. Ayo berakhlak laban akhlak saya molja sop aja kalau sahabat jenengan pagi kuda nang akhirat tadi to andi derajat saya teki bedengar sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.